it needs no introduction to say that we are undergoing difficult and bitter times, unparalleled in history. इतिहास रे जार सहित किछि तुलना करा जाई न पारे एई प्रकार एक भयंकर कष्ट एवं तिक्त समय देई आमने जे गति करूछु ताहाकू वर्णना करिबा बा संज्ञा देबार किछि आवश्यकता नाही. And we often ask the question, how do we understand God in this context? अनेक समय रे आमे निजको प्रश्न करू एई भली परिप्रेक्षी रे आमे परमेश्वर को किभली भाबरे केमिति बुझिछु. It's very natural to ask. There's nothing wrong in asking, what is God when it hurts? अनेक समय रे आमे प्रश्न करू आ ए प्रकार प्रश्न करिबाटा भूल मध्य नुहे जेतेबेले हमनको कष्ट हुए सेही समय रे परमेश्वर कोठी थांती. You know why God is not seeming to be appearing anywhere, and God seeming to be silent to our prayers. We lost a lot of good ones, in a lot of our relatives, and God doesn't seem to be involved in history. Is God silent? Is he sleeping? Why is not active? अनेक समय रे हम मध्य ए प्रश्न आसे जे परमेश्वर काहे की नीरवता रक्षा करिसंती, काहे की हमर प्रार्थना सुनु नहंती, आमानकर अनेक परिजन आत्मीय स्वजन अनेक चाली गलेनी, कोन से इतिहास रे कार्यरत परमेश्वर वर्तमान नीरव रहिसंती. I want to tell you something. God is good all the time, and God is a God of good times and God of bad times. किंतु आज मु आपण मान को ए विषय कहबा को चाहे परमेश्वर प्रत्येक परिस्थिति रे रहिबार परमेश्वर आ परमेश्वर होचंती दुस्समय रो परमेश्वर आ सुसमय रो मध्य परमेश्वर अटंती. And the world is temporarily closed because of the corona, the pandemic. आ महामारी हेतु कोरोना भाइरस हेतु संपूर्ण पृथ्वीटी आज स्थूल हो जाइछि. The whole world is affected because of corona. आ ए कोरोना हेतु संपूर्ण पृथ्वीटी आक्रांत होई अछि. And we look in order to see some ray of hope, some light, some hope somewhere in the future. किंतु आमे भविष्यत निमंते किछिटा आशार किरण किछिटा भरोसार किरण आमे देखिबा को पाऊ. And it is separating each of us. That's why we have to come in this, Zoom platform. You can't touch each other. You cannot shake hands with each other. You cannot visit each other. This corona has made such a problem in the world. आ ए कोरोना ए भडी एक परिस्थिति सृष्टि करिछि. आमान को परस्पर ठारो विच्छिन्न करूछि. आमने परस्पर निकट को जाई परिबा नाही, स्पर्श करि परिबा नाही. आ ए भडी एक परिस्थिति कोरोना मान को मध्य रे सृष्टि करि दैछि. The lucky ones got into hospital. Some of them, had treatment. Others died. And the poor people even struggled for oxygen. अनेक भाग्यशाली लोक माने हॉस्पिटल पहुंची पारले, अनेक ट्रीटमेंट नहीं पारिले, अनेक होइतो मृत्युवरण कले, किंतु अनेक गरीब माने आ बहुत दुस्समयर परिस्थिति रे मध्य से माने चिकित्सित हेले. Health workers are tirelessly working, to make sure that patients are taken to hospital. But some of them are taken to hospital, but their dead bodies are brought back, and either they are buried or burned. स्वास्थ्य कर्मी ने माने अक्लांत परिश्रम कले, अनेकंकु हॉस्पिटल पहुंचे पारले, अनेकंकु हॉस्पिटल पहुंचे मध्य से मानंकु से मृत घोषित कले, आ अनेकंकु से माने होइतो पोती देले, कियोबा से माने पोड़ी देले. And man becomes so restless, he becomes very painful, he is very helpless. He cannot do anything about the situation. When he cries out, God doesn't seem to answer, and man is desperately in need of the presence of God. मनुष्य असहाय है पड़िला, दुखित है पड़िला, आउ संपूर्ण रूप रे से परमेश्वरंकर उपस्थिति को लोड़िला से चाहिला. It has affected all of our lives, and we ask this question, Lord, where are you in the context of evil? मानकर जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक जीवन को आक्रांत करिचे महामारी कोरोना. आउ सेही समय रे हम माने प्रश्न करू, परमेश्वर एई प्रकार दुर्दशा रे तुमे कोठी. People have 6 kind of answers in the world. जगत रे लोक मानकर 6 प्रकार रो एई प्रश्न प्रति उत्तर अछि. The first one is karma. You did something bad in your last incarnation,
and you are paying for that today. ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଫଳ ତୁମେ ଭୋଗୁଛ Here is a cement block, guy is pushing one side, automatically all the blocks are going to touch each other and the last one is going to hit him. Something like that. You did something bad in your past karma and you are suffering now. ଅତୀତର କୌଣସି କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଫଳ ଭୋଗୁଛ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ ଗୋଟିଏକୁ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ପଡି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଶେଷଟି ତା ଉପରେ ହିଁ ଆସିକି ପଡୁଛି. And the second one is Maya. That means you have to believe that everything is just not real. It is not existing. This is just illusion. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ଅନେକଙ୍କର ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାୟା ତାର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ. You feel that it is there. ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି. See, when you look at this picture, sometimes you feel two people are there, or another time you think, okay, there is a cup here. So which one is real? You feel that there is a cup, or you feel that there are two faces. One is real, the other one is not real. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଛବିକୁ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଦି ଜଣ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି. ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଛି. କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ. Again, look at this picture, you feel that there are two faces, or you feel there is an object in between. So sometimes, what you experience is only feeling, it is not reality, it's all Maya. ଆଉ ସେ ମାୟାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ସବୁ ମାୟା, ଦୁନିଆର ସବୁ ମାୟା ଅଟେ. The third answer that people give is, it's a blessing in disguise. If you have a problem, there's a surgery which is painful, but that's a blessing. That pain is necessary for a better good. ତୃତୀୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ. କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଅପରେସନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ. Apparent evils are only blessings in disguise. ଆଉ ଦୃଶ୍ୟଗତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତ୍ର ଅଟେ. And the fourth view says, God is very bad. If God is good, then he should do something about, the pandemic. Therefore, he is not existing. If God is good, he should do something. He's doing anything, therefore he is not existing. ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି. ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତେ ସେ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ. And fifth view says God is good, but then he is not able to do anything. Therefore, he is limited God. Therefore, such God does not exist. Or I don't need such God. ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ. Well, this is actually a curved line, isn't it? ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଲାଇନ. First line and second line both are curved lines. ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଟା ହେଉଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଧାଡି. How do you know this is a curved lines, crooked lines? এটা যে বଙ୍କା ଟଙ୍କା ଧାଡି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? Because you have an idea of the straight line. ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ସିଧା ଧାଡିର ଧାରଣା ଅଛି. We understand something to be good because a goodness is existing and an ultimate good is God himself. ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଜାଣୁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତମତା ରହେ ଆଉ ଉତ୍ତମତାର ଚରମ ବିଷୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପାଇଥାଉ. And we talked about 5 different views of the world. The 6th view of the world says, everything is going to be all right. Take rest, stay at home, stay safe. Everything is going to be okay. Give some time and chance. Everything is going to be perfect. ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦଳର ମତାମତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦଳର ମତ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ. But none of them are perfect answers.
ଏଇ 6 ଗୋଟି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। None of them are giving solution to the problem. ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। Not only the pandemic, we have tragedy, we have accidents, we have sickness, we have suffering, and we have ultimately death. And we ask the question, if God is good and powerful, why does he allow evil things? କେବଳ ଏ ମହାମାରୀ ବୋଲି କି ନୁହେଁ, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏଇ ଜଗତରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? Maybe you would have asked this question to yourself when you are in sickness, when you have difficulties, financial problem, when you have relationship issues or bad things happen in your family, your business is broken, your study you are failure, and everything is broken down into pieces in your life, and you wonder, where is God in my life? হয়তো ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ରୋଗର ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ହାସିଲ ନ କରିଥିବା ସମୟରେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ତିକ୍ତତାର ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? Not only bad people, even good people suffer. କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ବି କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି। We know the sun is rising over the evil people and on the good people, and God sends rain to the just and also to the unjust. That means even good people and bad people enjoy goodness. They also have suffering and problems. ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। We know Abel, the brother of Cain. He was a good man, righteous man, someone who worshipped God. His worship was accepted, but then he was killed. What mistake he did? He didn't do anything bad, but he became the first martyr. ଆମମାନେ ଜାଣୁ ହେବଲଙ୍କୁ, କଇନଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କଣ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ସେ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ? ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ, ରକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ। ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲେ? And we read about Job in the Old Testament, a great story that talks about the age-old problem. Why does God allow bad things to good people? ଆଉ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଇବଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢୁ, ଆଇବଙ୍କର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢୁ। ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏ ଯେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ପଡେ। We know that he was perfect, upright, someone who feared God and turned away from evil, and he was a blessed man, rich man. All that is true, but then very bad things happened. All 10 children died, all his animals died, and he has sickness on his body. He doesn't have his wife's emotional support, and that's terrible in his life. ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ, ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାରା ସେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି? Think about Joseph. He was innocent, but he suffered for no mistake that he committed. ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ କି ନିର୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ସରଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯୋଉଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। And Paul is listing the kind of suffering that he has undergone for the sake of the gospel. He didn't do anything unrighteous, but he was suffered for being a believer and the ambassador of Christ. ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଏକ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ।
When God came in human form, the Lord Jesus Christ, he, he had suffering till the cross, till the death. परमेश्वर जेतेले मनुष्य रूप रे जगत को अवतीर्ण हेले जीशुଙ୍କ नामरे आउ से मध्य से कष्ट को स्वीकार कले आउ मृत्यु पर्यंत से कष्ट को निजर कले In Garden of Eden, there was no sickness, no disease, there's no genetical flaws, there is no virus, no bacteria, there's no corona, there is no cancer, no fever, not even sneezing or cough or cold. आउ जेतेबेले माने एदन उद्यान को देखु सेई समय कौनसी ए प्रकार मंदता नथिला रोग नथिला कष्ट नथिला कोरोना नथिला छिंक नथिला सर्दी जुकाम किछि किछि समस्या नथिला And I think even the mosquitoes will not bite you when you were in Garden of Eden before man committed sin. मनुष्य पाप करिवार पूर्वरो जदि आपण सेही थांते सेठी आपनको मशा मध्य कामुडी नथांता Because everything was perfect. God created everything perfect until man violated God's law. God said, thou shalt eat from all the trees, but not from the tree that is in the middle of the garden. And man did choose to believe Satan. He fell from the fellowship, and that's when all the evil began to creep into this world. मनुष्य जे पर्यंत परमेश्वरंकर आज्ञा को उल्लंघन न कला से पर्यंत एक सिद्ध सृष्टि थिला आउ जेहेतु परमेश्वर कहिथिले तुमे समस्त वृक्षर फल खाइबो केवल से मझिर वृक्षर फल खाइबो नै जो दिन मनुष्य शैतान रो इच्छा को बाछिला आउ सेई दिन से पाप कला आज्ञा लंघन कला आउ सेई दिनटु समस्त प्रकार दुर्विपाक समस्या जगत रे प्रवेश कला. So what's the reason behind all the plight that you find today? It is sin, S-I-N. आजी समुदाय जगत रे जो समस्त दुख कष्ट दुर्विपाक मध्य आमे प्रवेश करूछु तार समस्त जड़ बा कारण कोन पाप. Because of sin there is sickness, and because of sin there is medicine. आउ पाप हेतु रोग आसिला आउ रोग हेतु औषध तयारी हला. And sometimes God will judge mankind because of man's sin. And an example is flood in Genesis chapter 6 to 8. आउ अनेक समय परमेश्वर मनुष्यर पाप हेतु मनुष्य को विचार करंती आदि पुस्तक 6 पर्व रे हम माने सेई आउ सेई फ्लड रो आमे विचार को देखो आमे. And sometimes because our bad decisions we get into trouble. Like अनेक Adam and समय Eve. हम मानकर खराब निष्पत्ति हेतु आमे समस्या मध्य रे प्रवेश करू. Maybe the sin of David, the sin of Achan, or sin of many people that is recorded in the Bible, or sin of the first parents, Adam and Eve. होयतो आमानकर प्रथम पितामाता आदम और हवांकर पाप होयतो सेई हवांकर भूल निष्पत्ति होयतो आखनर भूल निष्पत्ति होयतो दाऊदंकर सेई भूल पसंद हेतु से माने मंदता मध्य रे कष्ट मध्य रे प्रवेश कले. In John chapter 9, when disciples saw a man born from birth, his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he would be born blind? And Jesus' answer was, it was neither that this man sinned, nor his parents, but it was so that the work of God might be displayed in him. आउ जो लिखित सुसमाचार 9 पर्व रे जेतले शिष्य माने प्रभु यीशु को गोटे जन्मरु अंध व्यक्ति विषय रे पछारले जे गुरु यार पाप हेतु ए अंध हिची ना यार माँ बापर पाप हेतु किंतु प्रभु यीशु कहले ये किंबा यार बापा माँ पाप कले ना किंतु ईश्वरंकर कर्म जेपरि यहाँ ठारे प्रकाशित हुए एथि निमंते यहाँ घटी अछि. And Luke 13 we see, do you suppose that those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem? आउ लुक 13 पर्व रे हमने देखुछु सेई गालिलियो मानक विषय रे जो मानक ऊपर सेई verse 4 सिलोहर सेई प्रहरी गृह पड़ीथिला आउ सेई गालिलियो लोक माने कोन जेरूशलेम रो अन्य समस्तंक ठारो अधिक अपराधी बोली तुमे मने करूअछ. So sometimes we think, maybe because I did something wrong, maybe my parents did something wrong, that's why all this evil is upon us. God says no. So that the work of God might be
displayed in the world. अनेक समय आमे चिंता करू कोन मु किछि पाप कले कि मोर पितामाता किछि भूल कले कि आ सेथि के आमान को ई कष्ट आसी छि कि किंतु परमेश्वरंकर वाक्य को हे नुहे किंतु ईश्वरंकर कर्म जेपरि प्रकाशित हुए तेनु कर या हेई अछि. You know, at every time we have calamities, we also have blessings. जे कोनसी समय रे दुर्विपाक होईछि महामारी होईछि परवर्ती समय रे आमान को निमंते आशीर्वाद आसी छि. And also, as I said, it's what because of the consequence of sin. And another reason could be Satan is allowed to work in this world and he causes trouble for us. आ प्रथम विषय होछि पापर परिणाम हेतु एई समस्त दुख और दुस्समय आसे आ परमेश्वर शैतान को जगत रे अनुमति देइचंती कार्य करिबाकू आ से आमानकर जीवन रे एक कष्ट आनी दिए. And sometimes, evil people do harm to the innocent. We read that in the Bible. आ बाइबल रे हमें अनेक समय रे पढू जे मंद लोक माने निर्दोष लोक मानकर प्रति क्षति पहुंचाई थांती. But how do we answer, when we have troubles, how do we, answer this question? Why God is not doing anything? Is he God of only good times? Is he also God of the bad times? हेले केमिति आमे याकू संज्ञा देबा केमिति आमे तार समाधान पाइबा उत्तर पाइबा जे ए दुस्समय रे ए कष्टर समय रे काहे कि परमेश्वर किछि करू नाहंती से कोन केवल उत्तम समय रे परमेश्वर की दुस्समय रे कोन किछि कार करिवे नहीं. Life is actually a gift from God. जीवन होछि वास्तव रे परमेश्वर एक दान अटे. And sometimes God will not answer all our questions. अनेक समय रे परमेश्वर आमानकर समस्त प्रश्नर उत्तर देबे नहीं. But God is very much present even in the good times and also in the bad times. किंतु परमेश्वर उत्तम समय रे आ दुस्समय रे उभय समय रे तांकर उपस्थिति रखिचंती. Sometimes you look at the wicked people, the unrighteous people, and say they are prospering, but I am a believer of Jesus. I am suffering. But look at the end of the wicked and look at the end of the righteous. अनेक समय आमे जेतेबेले जगतर दुष्ट लोक माननकु मंद लोक माननकु देखु से माने भौतिक क्षेत्र रे समृद्धिशाली हेई आसुचंती बढ़ुचंती आ जेतेबेले विश्वासी माननकु देखु धार्मिक माननकु देखु से मानकर दुस्समय देखु से मानकर कष्ट विषय देखु किंतु प्रिय माने जेतेबेले हम माने धार्मिक आ दुष्टर शेष अवस्था को देखु सेही समय आमे तार समाधान पाई थाउ. We have listened to the unfortunate situation of Job. His herds were stolen, his workers were killed, and the walls collapsed, and Job's children were killed, and he himself became sick. It's all happening to one person. It is more than what one can bear. आ जेतेबेले हम आईबंकर विषय चिंता करू आमे देखु ताहांकर से मेसोपल गुरुपल आउ से समस्त उट मानकु चोरी नै जाउचंती तांकर सब घर सब पड़ी जाउची तांकर पुओ झियो माने मरि जाउचंती तांकर शरीर रे कष्ट होउची केवल से गोटिए लोक पय ही सब कष्ट आसी कि माडी पडुची. And Job is asking his wife, you curse God and die. आउ आयुबंकर स्त्री आयुबंग कहउचंदी तुमे ईश्वरंकु अभिशाप देई कि मरि जाओ. And Eliphaz, Bildad, Zophar, they all came to comfort, but then that counsel was not good enough. आउ से दाऊदंकर बंधुगण से माने तीन गण बंधु आसी ताहांकु से परामर्श दियंती किंतु दाऊद आयुबंकर निमंते सेही परामर्श गुड़िक यथेष्ट उत्तम केबे मध्ये नथिला. They were sitting with him for 7 days without talking. They have no solution. That means the world does not have any solution to man's problem, but God has. आयुबंकर सहित तांकर बंधु माने आसी कि 7 दिन बसिले आउ से माने अनेक उत्तर परामर्श कले किंतु ता निमंते कोनोसी समाधान नथिला. प्रिय माने जगत रे आपणकर कष्ट निमंते समाधान नाही किंतु परमेश्वर अछि. Job asked only one question to God, Lord, why do you allow me to suffer? And God is asking 110 questions to Job. परमेश्वर केवल आयुब केवल परमेश्वर को गोटे प्रश्न कले जे परमेश्वर तुमे मते काहे के कष्ट अनुभव करिबा निमंते अनुमति देलो किंतु परमेश्वर आयुब को 100टी प्रश्न पचारुचंती. He asked questions about the birds, से पक्षी मानक विषय तांको प्रश्न पचारिले, about sun, moon, and stars.
ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ about earth and the forest, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ about the ocean and the sea creatures, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଣୀଗଣ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ and about animals. ଆଉ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ And Job didn't have any answer. ଆଉ ଆଇବଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା Now, why did God ask this question? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ God is telling Job, I am sovereign, therefore be silent before me. I know what I'm doing. I'm in sovereign control. ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଇବଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଭୌମ ମୋ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମାଧାନ ଉତ୍ତର ଅଛି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ And at the end, we find the story is entirely different because all what he lost, he got doubled. And he had, 10 children again. And his life became even more prosperous towards the end. What a fantastic story of redemption. ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଆଇବଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁକ୍ତିର କାହାଣୀ ପଢୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ 100 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି 10 ଗୁଣି 10ଟି ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବହୁଗୁଣିତ କରି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଡେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁକ୍ତିର କାହାଣୀ ତାହା ଅଟେ My question is, how does God deal with, pain, sickness, problem? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରୋଗ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି God says, I am the God of the poor. I'm the God of the fatherless. I'm the God of widows. ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଃସହାୟ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବିଧବା ଏବଂ ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ And when God became man, he lived here 33 and a half years. How he dealt with people in problem. ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 33.5 ବର୍ଷ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ He healed the blind. ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ He cleansed the lepers. ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଚି କଲେ And he gave food to the hungry. ଆଉ ସେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ He raised the palsy. ଆଉ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚଲେଇଲେ He gave life to the dead. ଆଉ ସେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ And the first statement of the resurrected Lord was to a woman. And the question is, woman, why are you crying? The Lord knows the pain of the world. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସେ ନାରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଜଗତର ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟକୁ ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ ହୁଅଛ Hallelujah. We have a God who understands what pain is, what difficulties are, because this Jesus has undergone everything and he also experienced death, which is the greatest evil on himself. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମଝି ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝନ୍ତି Jesus was buried, but then that is not the end of the story. On the third day, he came back to life. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବରରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀର ଅନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ If death is the greatest evil in the world, we have a God who has conquered death, that the believers have the audacity and the strength to ask this question. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Because Jesus has conquered death and hell. ଯଦି ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ବିପତ୍ତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିପାରିବେ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ବଳ ରେ କବର କାହିଁ ତୋର ବଳ ଆଉ ଜୟ Jesus said, you have tribulations in this world, but be of good cheer. I have overcome the world.
प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले एई जगतरे तुमानको निमन्ते क्लेश अछि किन्तु साहस धर जेतु मु जगत को जय करिअछि। And in the book of Revelation, we find be any more tears. There won't be any more death because God is, preparing a great place for us that no eyes have seen, no ears have heard about it, and no one has thought about in his mind. प्रकाशित वाक्य रे आमे पढु परमेश्वर ताहांकर आश्रयकारी विश्वासकारी मानक निमंते एई प्रकार एक घर प्रस्तुत करूअछंती जोठी कि आउ क्रंदन नाही, जोठी कि मृत्यु नाही, चक्षु जहा देखि नाही, कर्ण जहा सुनि नाही, हृदय जहा चिंता करि नाही, एई प्रकार एक स्थान से प्रस्तुत करूअछंती। Knowing what God is going to do for us, Apostle Paul says, when I compare the glory that shall be revealed in us, the present troubles are not even worthy to be compared with all this. परमेश्वर विश्वासी मानक निमंते कोन करूअछंती ताहा जानिला परे प्रेरित पाउल कहूअछंती जे आगामी गौरव जहा आमानकर निमंते प्रकाशित होबाक अछि ता सम्मुखरे एई वर्तमान जुगर कष्ट बा दुख बा क्लेश किछि ही नुहे। And in fact, Paul is, asking this question, who shall separate me from the love of Christ? आउ तेणुकरी प्रेरित पाउल ए प्रश्न पचारुअछंती ख्रीष्टंकर प्रेमरु किए मते वंचित करि परिबो, दूर करि परिबो। And he says, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, which is in Christ our Lord. मुक्ति को से कहती मृत्यु की जीवन, दूत की कर्तव्य, वर्तमान की भविष्य की पराक्रम, उच्चस्त विषय की नीचस्त विषय की अन्य कौन सी सृष्ट वस्तु आम्मान को प्रभु जीशु को द्वारा प्रकाशित ईश्वर को प्रेमरु आंभ मान को विच्छिन्न करी पारिबो नाही, एहा मु निश्चय जाने। Yes, there is evil in the world. हाँ, जगतरे दुस्समय अछि, मंदता अछि, Sickness in the world. रोग जगतरे अछि, Pain in the world. कष्ट जगतरे अछि। There may be volcano, flood, tsunami, war, and all kind of problems in the world. হয়তো জলপ্লাবন ହେଇପାରେ, ଭଲକାନୋ ହେଇପାରେ, ସୁନାମି ହେଇପାରେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିପାରେ। But the Lord is a king of all the things. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସେ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। He will bring about the best in our life. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଣିକି ଦେବେ। Psalmist says, even though I walk through the valley of the shadow of death, that means it is a possibility that I can walk or I have to walk through the valley of the shadow of death. ସେ ଗୀତର ଚ କହନ୍ତି Stephen, I think he's गीतर कहती जदि मृत्यु छाया रूप उपत्यका गमन कर भय करी नहीं कारण मृत्युर संभावना आसी पारे। but the psalmist says, the Lord is with me. किंतु गीतर कहती सदा प्रभु मो सहित अछंती। What else we need? Pardon? What else we need? What else we need? आमर आउ कोन दरकार? There is problem around, but the Lord is with us. चतुर्दिगरे समस्या अछि मात्र सदा प्रभु आमान को सहित अछंती। He is not only a good God of good times, he is also a God of bad times. से केवल उत्तम समयर परमेश्वर नुहंती, से मध्य मंद समयर परमेश्वर। I want you to take your hand like this, everybody. मु चाहे आपण माने समस्त निजर हाथ मुठा करी ऊपर को उठांतु And keep it on your chest. आपण निजर छाती ऊपर ताको दियंतु And say, God is a God of good times. He is also a God of bad times. कहतु से उत्तम समयर परमेश्वर सहित से मंद समयर परमेश्वर। Also say, God is good all the time
all the time, God is good. ଏବଂ କହନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। May the Lord help us. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। Thank you for this great opportunity. ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Amen. ଆମେନ୍। Thank you, Sir Joy John, for the wonderful word. प्रभु को धन्यवाद दबा ए वाक्य निमंते आउ आजिर ए जगतर वर्तमान समयकालीन एक वाक्य आ मु आशा करूछि जे हा समस्त को हृदय स्पर्श करिछि। अनेकंकर प्रश्न होयतो मन रे थिला जे प्रभु कहांते ए प्रकार एक समस्या मध्य मु गमन करूछि प्रभु कहांते प्रभु कोन मो पाई चिंता करू नाहंती आ आमे तार उत्तर आज पाइछु नय कि आमे समस्त आउतरे हाथ उठेबा कि समस्त हाथ उठेबा मुठा करबा आ एपरे रखिबा हम ऊपरे आ कहबा जे मो परमेश्वर मंद समय परमेश्वर आ उत्तम समय परमेश्वर मो परमेश्वर मंद समय मध्य परमेश्वर एवं उत्तम समय मध्य परमेश्वर। एही दृढ़ विश्वास टी आम माने रखिबा एवं आमानकर एही आत्मिक जीवन रे जदि आमे प्रभु को जानिछु ताहाले प्रभु ठारे भरोसा रखी आम माने आगु बढ़िबा